살아계신 하나님 아버지, 우리를 구원해 주심에 정말 감사를 드립니다. Padre lleno de amor, gracias por habernos salvado. 이 시간 주님께서 구속하신 귀한 형제자매님들이 주님 앞에 모였습니다. Todos los hermanos tan valiosos que han sido redimidos por tu sangre, estamos aquí reunidos. 그 옛날 주님께서 주님의 이름으로 모인 곳에 함께 하시겠다고 약속하셨고 지금도 함께 하실 것을 믿습니다. Como tú has prometido, Señor, que donde están dos, tres reunidos en tu nombre, allí estarás con ellos. También creemos que estás con nosotros en 우리 esta hora. 중에 힘들고 어려운 지체들에게 주님 함께 하시고 지치지 않도록 은혜로 붙잡아 주십시오. A todos los miembros que están débiles y que pasan por diferentes situaciones, ayúdalos a que no se cansen y no desmayen y darles nuevas fuerzas. 우리도 육신과 세상과 마귀와 싸우는 이 시험에서 넘어지지 않도록 하나님이 도와주시길 바랍니다. Y ayúdanos a todos nosotros en esta lucha que tenemos con nuestra carne, con el mundo y con Satanás, para que nosotros no desmayemos. 머지않아 주님 배울 때 영광스럽게 그 앞에 기쁨으로 뵙기를 소망합니다. Y esperamos a que cuando estemos ante el Señor, que sea con gozo ese día. 교회의 주인이 주님이시기에 주님이 모든 일을 앞서 행해 주시고 주관해 주시기를 기도합니다. Señor, tú eres el dueño de esta iglesia y te pedimos que tú nos guíes y que tú trabajes todo delante de nosotros. 여러 가지 사정으로 함께하지 못한 지체들 시험에 걸리지 않도록 보호해 주시길 바랍니다. A todos los miembros que están ausentes hoy, ayúdalos a que no caigan en diferentes tentaciones y que los guardes a cada uno. 주 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Dándote gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 사사기 5장 보시겠습니다. Jueces capítulo 5. 사사기 5장 1절에서 3절. Jueces 5, versículo 1 al 3. 사사기 5장 1절에서 3절. Jueces 5, versículo 1 al 3. 이날에 같이 제가 읽어보겠습니다. Se los leo. 이날에 드보라와 아비노함의 아들 바락이 노래하여 가로되 Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: 이스라엘의 두령이 그를 영수하였고 백성이 절거히 헌신하였으니 여호와를 찬송하라. 너희 왕들아 들으라. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. 너희 왕들아 들으라. 방백들아 귀를 기울이라. 나고 내가 여호와를 노래할 것이요 이스라엘의 하나님 여호와를 찬송하리로다. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. 뒤에 13절부터 18절. Luego versículo 13 al 18. 자, 같이 읽어보겠습니다. 13절에 18절. Del 13 al 18 leemos juntos. Entonces marchó el resto de los nobles del pueblo de Jehová, marchó por él en contra de los poderosos de Efraín, vinieron los radicados en Amalek, en pos de ti, Benjamín entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mano, bando, caudillos también de Isaacar, fueron con Débora y como Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle, entre la familia de Rubén. Hubo grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al lado de Jordán, y Dan, porque se estuvo junto a las naves, se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo.
자, 오늘 여기 전쟁 이야기가 있습니다. 이걸 한번 살펴보겠습니다. Se trata hoy acerca de una guerra. Vamos a estudiarlo hoy. 어떤 사람이 성경 읽다가 이제 의문을 갖는데 왜 성경엔 이렇게 전쟁 이야기가 많습니까? 하나님은 전쟁을 좋아하시는 모양입니다. 이제 이렇게 얘기하는 사람이 Hay personas que dicen que después que leen la Biblia se dan cuenta que habla de muchas guerras y dice ¿por qué será? ¿Y por qué será que a Dios le gustan las guerras? 창세기도 전쟁 이야기, 특별히 민수기 들어가면 전쟁 이야기가 엄청 많습니다. 사람 피 흘리는 얘기들이 많습니다. En Génesis, como también en Números, especialmente en Números, habla de las muertes, de las guerras, de cómo la gente derramó sangre. 왜 이렇게 전쟁 이야기가 많을까요? ¿Por qué habrá muchas historias de guerra? 이것은 실제 전쟁이 일어나는 것을 하나님이 이제 가르쳐주고 싶은 겁니다. Por medio de guerras que en la realidad, en la historia ocurrieron, Dios quiere enseñarnos y darnos un mensaje. 창세기에 보시면 하나님이 계시고 마귀도 있었습니다. En Génesis menciona que estaba Dios, pero también estaba Satanás. 그 중간에 사람이 있었습니다. En medio estaba el hombre. 그러니까 이 세상은 하나님과 마귀 사이에 전쟁이 일어나고 그 하나님의 역사가 어떻게 이루어지냐 그걸 이제 쭉 보여주는 겁니다. 전쟁 속에. Por eso por medio de la guerra que está mostrando que entre Dios y Satanás está el hombre y el hombre siempre está en medio de esas guerras. 자, 여기 이 사사기에 이스라엘 간에 또 전쟁이 일어난 겁니다. También en el libro de Jueces habla de la guerra que hubo de Israel contra otras naciones. 당연히 이스라엘 배후에는 하나님이 있었고 이 이방 왕들의 배후에는 마귀의 손이 있었다는 겁니다. Obviamente detrás de Israel estaba Dios y detrás de los reyes de otras naciones estaba Satanás. 그럼 이스라엘은 하나님 편에서 싸웠고 그 이방 왕들은 마귀의 편에 의해서 이스라엘 괴멸시키려고 했던 겁니다. Israel por eso peleó por Dios y luego las otras naciones pelearon por Satanás. 자, 이렇게 구약만 읽어보면 이해가 잘 안 갑니다. 하나님이. Cuando uno lee solamente el Antiguo Testamento es difícil entender el porqué de muchas cosas. 구약은 마치 그림과 같습니다. Porque el Antiguo Testamento es como una imagen. 우리가 그림을 보면 이해가 잘 안 가는 거예요. Cuando uno solamente ve una imagen, no entiende el mensaje. 그 그림 밑에 설명이 쭉 있으면 아, 설명을 보면 이 설명이구나 하고 그림 보면 좀 이해가 가는 겁니다. Pero cuando uno lee lo que dice debajo de ese dibujo, de esa imagen, la explicación de ese dibujo, entiende por qué dibujó eso la persona. 이제 구약은 어떻게 해야 하느냐? 신약을 먼저 이해한 다음에 아, 신약을 가지고 구약을 딱 읽어보면 이해가 갑니다. Y como uno puede entender el Antiguo Testamento teniendo de lado el Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento entiende el Antiguo Testamento. 그럼 이런 전쟁을 신약은 어떻게 설명할까요? 왜 전쟁을 기록해놨을까? ¿Y por qué? Entonces, ¿cómo en el Nuevo Testamento explicará de las guerras, de por qué Dios permitió guerras en el Antiguo Testamento? 영적인 전쟁을 설명하기 위한 겁니다. En el Nuevo Testamento habla de por qué Dios menciona las guerras en el Antiguo Testamento, que se refiere a la lucha espiritual. 자, 여기 표시해놓고 에베소서 보겠습니다. Vamos a marcar este libro, buscamos en Efesios. 에베소서 6장. Efesios 6. 에베소서 6장. Efesios 6. 먼저 5장 26절 한번 보겠습니다. Primero vamos a ver capítulo 5, versículo 26. 5장 26절. Capítulo 5, 26. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사. a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. 자, 하나님이 교회를 세운다 그랬습니다. Aquí dice que Dios edifica su iglesia. 근데 세우는 방법은 딱 하나입니다. ¿Y con qué lo hace? 물로 씻듯이 더러운 죄를 씻듯이 하나님께서 말씀으로 사람의 죄를 씻어주는 겁니다. Que así que como con la sangre se quita el pecado, con la palabra de Dios quita también el pecado del hombre. 교회는 뭐냐면 하나님의 말씀으로 죄를 완전히 용서받은 사람들, 그 사람들이 교회가 되는 거야. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes representan la iglesia? Gente que con la palabra de Dios han sido lavados de todos sus pecados. 그래서 하나님의 말씀으로 죄가 용서될 때 그때 성령이 들어가시는 겁니다. Por eso cuando uno con la palabra uno se lava de todos los pecados, entra el Espíritu Santo ahí cuando recibe salvación. 그래서 예수님 말씀은 물과 성령으로 나지 않으면 하나님 나라 들어갈 수 없나. 그 물은 죄를 씻어주는 말씀을 말씀하는 Por eso 겁니다. Jesucristo ha dicho que si no uno no es bautizado por agua y de Espíritu no puede uno entrar al reino de Dios. Esa agua se representa a la palabra. 여러분은 말로 죄를 용서 받으신 분들인가요? ¿Ustedes sí recibieron el perdón de sus pecados y fueron lavados sus pecados por la palabra de Dios? 그럼 여러분은 성령 받은 겁니다. Entonces sí tienen al Espíritu de Dios. 그 성령 받은 사람, 그 한 성령 받은 건 전부 다 베드로나 야고보나 요한이나 바울이나 우리나 같은 가족이 되는 거예요. Por eso todos los que tienen ese Espíritu de Dios, que es uno solo, ya sea Pedro, Jacobo, Juan,
Todos ellos, en realidad, todos nosotros también somos uno mismo. 그래서 하나님이 볼 때 이 세상에서 가장 영광스러운 게 뭐냐? 이게 자기 앞에 영광스러운 교회, 이 죄를 사함 받은 사람들입니다. Por eso, ¿quiénes son los más gloriosos ante el Señor, como Dios lo ve glorioso? La gente que ha sido lavado de sus pecados por la palabra de Dios. 구원을 딱 받고 나면 와, 내가 죄가 용서되었구나. 이제 내가 하나님의 자녀구나. 동시에 하나님의 가족이구나. 그렇게 딱 생각이 되는 겁니다. Por eso, cuando uno recibe el perdón de tus pecados, recibe salvación, uno entiende, ahora yo soy parte de, como hijo de Dios, ahora soy familia de Dios. 그리고 형제자매들을 보면은 이분도 뭐 민족이 다를지라도 같은 피, 같은 성령으로 거듭났구나. 그러니까 가족이라고 생각되는 겁니다. Por eso, cuando ve a los hermanos que han sido salvos, uno dice, ellos también fueron salvos por la misma sangre que yo, por la misma palabra. Por eso uno siente ese amor hacia los hermanos. 가족은 일 때문에 잠깐 헤어져 갑니다. 세상으로 나가면 그 저녁에는 다시 모이는 거예요. Por lo general, una familia común y corriente, ¿qué pasa? En la mañana todos se van a sus trabajos, a la escuela, en la tarde, en la noche, vuelven a juntarse. 우리도 그렇습니다. También nosotros. 우리는 영원히 주님과 함께 살 사람들입니다. Somos que un día eternamente vamos a vivir con el Señor. 그리고 영원토록 주와 함께 가시라고 약속이 있는 거예요. Y el Señor dijo que para siempre estaremos con él. Es una promesa. 다만 우리가 세상에서 살아가야 되기 때문에 흩어졌다가 일을 하고 가족 생활을 하다가 다시 또 주님 앞에 모이는 겁니다. 이렇게. Pero obviamente cada uno tiene su trabajo, sus quehaceres. Por eso en la semana cada uno hace sus cosas y luego nos reunimos juntos otra vez. 근데 여기 영광스러운 교회라 그랬습니다. Y aquí habla de una iglesia gloriosa. 하나님이 하시는 일을 이 교회를 통해서 해 나가시는 겁니다. ¿Por qué es iglesia gloriosa? Porque lo que Dios quiere hacer lo hace por medio de su iglesia. 그러니까 주님은 힘이 있습니다. 주님은 해와 같은 분입니다. Dios tiene fuerza y es como ese sol. 근데 주님이 해를 어떻게 비치냐 이거예요. Y cómo Dios utiliza el sol para que ilumine esa fuerza del sol a la gente. 자기 옆에 영광스러운 교회를 세우고 교회를 통해서 하나님 빛을 비춰주는 Cómo 겁니다. se ilumina esa gloria de Dios y la fuerza de Dios por medio de la iglesia que está aquí en este mundo. 그래서 하나님의 교회는 주님의 영광이 담겨져 있는 Por 겁니다. eso en toda iglesia de Dios está la gloria de Dios. 그래서 우리가 모일 때는 영광의 보좌 앞에 오는 겁니다. Por eso cuando uno viene a la iglesia está viniendo ante ese trono glorioso de Dios. 내 교회를 내가 세우리니 그렇게 얘기했습니다. El Señor dijo, yo edifico mi iglesia. 누가 한 사람 거듭났다. 그거는 목사나 누가 한 게 아닙니다. 하나님이 그 사람을 불러서 우리를 써서 구원시킨 겁니다. Cuando una persona nace de nuevo, recibe salvación, no fue el hombre o el pastor quien lo hizo, sino fue Dios quien ha salvado a esa persona para edificarlo en la iglesia. 누가 여기 연결돼서 죄를 사함받고 성령을 받았다. 이건 하나님이 하신 겁니다. 하나님이 하신 Cuando 겁니다. una persona se conecta a la iglesia, recibe perdón de pecados por medio de la palabra, Dios es el quien ha hecho ese trabajo. 하나님이 낫게 하시고 거기에 사람들이 쓰임이 된 겁니다. O sea, Dios es quien hizo la obra de salvar y lavar a la persona. El hombre fue como un instrumento útil para esa obra. 왜냐하면 생명 주실 수 있는 분 딱 주님 한 분밖에 없습니다. Porque el único que puede dar vida es Dios. 다만 그 다음에 거듭나고 나면 이 교회가 또 거듭난 사람이 생각해야 될 게 있습니다. Y después de recibir salvación hay algo que la iglesia, los hermanos tienen que saber. 자, 6장 12절. Capítulo 6, versículo 12. 6장 10절 11절. Capítulo 6, versículo 10 y 11. 정말로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건해지고 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 여기 주 안이 어디냐? 그게 하나님의 교회입니다. En el Señor, ¿dónde es ese lugar? La iglesia de Dios. 그 주 안에 있을 때 그 주님의 힘이 올 때 그 사람이 강건해질 수 있는 거예요. Cuando uno está en el Señor, que significa que es estar en la iglesia, ahí es cuando uno recibe la fuerza y se fortalece. 그러면 주 밖에 가면은 그 힘을 못 받습니다. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa? Cuando está fuera del Señor, uno pierde la fuerza y no puede recibir más fuerzas. 그래 주 안에 모든 약속과 하나님의 힘과 하나님의 능력이 담겨 있는 겁니다. Pero estando en el Señor, se cumple la promesa de Dios, la fuerza de Dios y el poder de Dios se manifiesta por medio de uno. 저도 만약에 거듭났지만 내가 주 밖에 있으면 저는 아무것도 쓸모없는 사람이 돼. Lo mismo hago yo. Si yo estoy fuera de Dios, aunque sea salvo, voy a ser inútil para Dios. 그래서 주님의 능력이 힘이 이 주님의 교회 안에 머무는 겁니다. Porque ¿dónde permanece la fuerza y el poder de Dios? Estando en el Señor, que es la iglesia. 그럼 내가 강건해지는 건 뭐야? 이게 모여서 우리가 같이 훈련받는 겁니다. ¿Y cómo uno se fortalece? Estando junto con los hermanos. 마귀의 계계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 그랬습니다. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 자, 주님도 안 보인다. Nos reunimos los domingos. 주님도 안 보인다. Perdón. Al Señor no lo vemos. 마귀도 안 보입니다. Al Satanás tampoco lo vemos. 두 분 다 안 보이지만 일하는 거는 느낄 수 있단 말이에요. Aunque uno no los vea ninguno de los dos, pero sabe que están trabajando juntos. 이 마귀의 계계라는 게 마귀는 수수가 진짜 많다는 겁니다. Aquí habla de acechanza del diablo. El diablo es muy sabio. 전혀 모르게 사람을 속에서 넘어뜨려. De la manera que uno no se dé cuenta, hace caer a la persona. 그럼 이걸 어떻게 하면 이길 수 있냐 말이에요. ¿Y cómo puede uno vencer a esas acechanzas? 12절. Versículo 12. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. 이 정세와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대합니다. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 여기 우리가 누굽니까? ¿Quiénes son aquí nosotros? 교회입니다. La iglesia. 교회가 싸우는 건 누구하고 싸우는 거냐? 사람하고 싸우는 게 아니라는 겁니다. Por eso aquí está diciendo contra quién está peleando y luchando la iglesia, no contra carne y sangre, no contra un ser humano es. 이 하나님이 볼 때 이 세상은 어둠이에요. Para Dios este mundo es oscuridad. 아무 진리와 소망이 없습니다. No hay esperanza, no hay verdad. 하나님을 진정으로 찾는 자도 없고. No hay gente que busca de Dios de verdad. 정말 영원한 것에 대해 소망을 둔 사람들 진짜 없고. Gente del mundo que no tiene la esperanza en Dios. 그 위에 이 주관하는 세력이 딱 있다는 겁니다. Pero por encima de esa gente del mundo hay un poder que los controla. 하늘에 있는 악의 영들. Aquí habla de esos huestes celestiales. 근데 보이지 않습니다. Huestes pero que uno no ve. 이거를 확 드러내는 게 누구냐? 이게 교회입니다. Y donde en la iglesia realmente uno puede aprender y ver esas cosas. 그래서 이 세상에서 마귀는 어떻게든지 이 교회를 공격해서 무너뜨리려고 Uno 합니다. por medio de la palabra sabe cómo el Satanás trabaja y el Satanás quiere siempre por eso luchar contra la iglesia. 교회가 딱 무너지면 어떻게 되냐? 아무도 주님의 빛을 능력을 받을 수 Porque ¿qué 없습니다. pasa cuando el Satanás derrumba la iglesia? Nadie puede iluminar esa luz que ha recibido del Señor. 그냥 사람들이 모인 종교 활동만 되는 거예요. Es solamente un lugar religioso que uno lleva una vida religiosa nada más. 그래서 당부했습니다. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라 그랬습니다. Por eso aquí dice, porque está esa lucha, vestidos de toda la armadura de Dios. 전신갑주 아시죠? Conocen la armadura. 군인이 딱 전쟁하기 전에 하나 딱 두고 딱. Cuando el soldado se prepara a la guerra, se pone todo, se arma bien para protegerse. 그 우리가 신앙생활하는 이 하나님 전신갑주를 취하는 과정인 겁니다. También la vida cristiana que se trata de empezar a armarnos de esa armadura de 이 Dios. 마귀가 성경을 가르칠 때 거짓말로 속일 수도 있으니까 성경을 정확히 배우는 겁니다. ¿Por qué uno tiene que aprender exactamente la Biblia correctamente? Porque Satanás con la palabra misma puede engañar a la persona. 마귀가 우리 육신의 소욕을 가지고 속일 수도 있으니까 내가 육신을 이기기 위해서 영혼의 힘을 얻는 겁니다. Uno, el espíritu tiene que ser fortalecido porque Satanás tienta y nos hace caer en la carne, por eso tiene que estar uno firme en el espíritu. 구원을 딱 받은 다음에 뭐라고 생각해야 돼? 난 하나님의 자녀인 동시에 나는 이제 군대 들어왔다 이 생각 가져야 된 거예요. Por eso cuando uno recibe salvación no solamente tiene que pensar que es hijo de Dios ahora, pero también que ahora es soldado de Dios. 어디에 들어왔다고요? ¿Dónde entramos ahora? 군대. Al ejército. 군대. Estamos en el ejército. 진짜입니다. De 군대 verdad. 딱 들어온 거예요. Una ya es soldado de Dios, está en el ejército. 저도 옛날에 군대 들어갔습니다. Yo antes también serví como militar en Corea. 군대 가기 전에 머리도 장발이었습니다. 이렇게 쫙. Obviamente, antes de ir al servicio militar tenía el pelo largo. 그리고 뭐 이렇게 탁 수비도 뭐 피고 뭐 옷도 막 자유롭게 입고 그렇게 O sea, 다녔습니다. andaba como quería, era 근데 이제 libre. 어느 날 갑자기 군대를 딱 들어갔습니다. Un día me llamaron para servir en el país y tuve que entrar al ejército. 머리 싹 밀었습니다. Me raparon todo el pelo. 옷 다 벗기더라고요. Me quitaron toda la ropa que tenía puesta 그 다음에 군복, 훈련복 딱 y me 입습니다. vistieron de la ropa de soldado. 그 다음부터 이제 구르는 겁니다. Y luego me empiezan a llamar cada 자로 uno. 열바! Y dice número tal, no llama por nombre, llama por número. 우로 열바! Y dice número tal. 자, 운동장 5바퀴! Y dice ahora dan vuelta y vuelta. 못 돕니다. O sea, uno tiene que seguir a la orden que le da. 2바퀴 돌다가 Y hace a uno recorrer todo el campo ahí del ejército, en ese lugar del campo. 전부 다 Se cansa 그랬습니다. uno. 왜 담배 피다가 들어왔 사람들이니까. Éramos todos personas que no estábamos preparados a entrar en el ejército porque antes no hacíamos ese tipo de ejercicios. 근데 이제 조금씩 훈련하면서 바뀝니다. Pero con el tiempo estando ahí adentro, uno se entrena. 그 사람이 이제 조금 하니까 5바퀴 뛸 수가 있습니다. Se entrena y ya después 5 vueltas podía yo correr en el campo. 밥도 정확하게 다 먹습니다. 밥. Y hasta cuando comía ya no comía como quería, sino 그리고 tal 정확하게 exactamente como 지시가 ellos me 내리라고 지시가 enseñaban. 있습니다. Y tal como ellos me decían que haga, hacía y obedecía. 그리고 계속 훈련합니다. Y así nos entrenan años. 그런데 나중에 4개월 뒤에 어떻게 바뀌었는지 아세요? ¿Y saben cómo yo cambié después? 50바퀴 돕니다. Después, 50 vueltas daba yo. 군장 딱 메고요. Hasta con todas las armas puestas. 그거 딱 하면은 이제 졸업식 이게 달아줍니다. Y 계급장을. después que uno pasa esa prueba, le ponen esa medalla. 야, 제가 그거 50바퀴 딱 돌고 났을 때 세상에 무서운 게 하나도 없었습니다. Después de haber dado vueltas, 50 vueltas en ese campo tan grande, con todas esas armas pesadas, de verdad ya cuando fui al mundo no tenía temor a nada. 이 군대 문만 나가면 모든 여자가 따라올 것 같았어요. Porque sentía que ahora salía y me iba al mundo que todo podía hacer yo. Ya tenía fuerza de hacer todo. 근데 나가니까 안 쳐다보더라 아무도. Pero aunque yo pensaba así, era mi orgullo, porque la gente sí no me reconoció así.
자, 어쨌든 그렇게 사람이 바뀌어가는 겁니다. Pero así es como uno va cambiando cuanto más se entrena. 우리도 마찬가지입니다. También nosotros. 영적으로도 처음에 하나님을 아무 일 할 수 없는 사람입니다. Al principio, cuando uno es salvo, espiritualmente es tan débil, no está entrenado que uno no puede hacer mucho. 근데 조금씩 훈련받고 말씀 듣고 훈련하면서 이게 사람이 바뀌어가는 거예요. Pero cuanto más uno en la palabra está entrenado y va siendo entrenado, va cambiando. 그게 하나님의 교회 안에서 이루어지는 훈련인 겁니다. Y ese es un entrenamiento que solamente ocurre en la iglesia de Dios. 그래서 우리가 모이고 다시 훈련받고 말씀 듣고 이걸 해나가는 게 뭐예요? 훈련받는 거예요. Por eso la vida cristiana que se trata de entrenamiento, de reunirnos cada vez con la palabra, entrenarnos con todas las cosas, los servicios, entrenarnos es. 우리가 구역 모임을 하고 또 봉사도 하고 이것도 뭐 다 훈련하는 겁니다. El estar en las reuniones de células, el servir en la iglesia es parte del entrenamiento. 자, 그런 훈련을 점점 하다 보면 이 사람이 익숙해지면 이 사람은 정말 군사로 딱 되는 Y 겁니다. cuanto más uno se entrena en eso varios años, ya uno está preparado a hacer lo que Dios quiere que haga por uno. 그 훈련하다가 어느 날 갑자기 못하는 사람이 딱 생깁니다. Pero pasa que uno está en entrenamiento y de repente un día deja de hacer y no 그 puede hacer 사람은 más. 구원은 이루어지지 않습니다. Esa persona obviamente su salvación no se pierde no porque ya no pueda trabajar, 근데 군사로서는 실패하는 거예요. pero como soldado perdió, digamos. 하나님의 일에는 못 쓰임 받는 겁니다. Esa persona que por un tiempo, por diferentes causas, dejó de 그래서- trabajar para el Señor, ya no puede ser útil como soldado, aunque es salvo. 구원은 같이 받았지만 좋은 군사도 있고 안 좋은 군사도 같이 있는 겁니다. Porque hay soldados, aunque todos fuimos salvos con la misma palabra, hay soldados buenos, pero también hay soldados malos. 거듭나고 나서 처음부터 소망이 있을 겁니다. 나도 주님 앞에 좋은 군사로 살다가 주님 만나고 싶다. 그 마음이 있을 겁니다. Sé que todos como cristianos salvos tienen la esperanza de querer vivir como buen soldado de Cristo. 디모데후서 뒤에 2장. Vamos a buscar en 2 de Timoteo 2. 디모데후서 2장 3절. 2 de Timoteo 2, 3절. versículo 3. Versículo 3. 디모데후서 2장 3절. 2 de Timoteo 2, 3. 네가 그리스도 예수의 좋은 군사로 나와 함께 고난을 받을지니. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. 여기 좋은 군사가 있습니다. 좋은 군사. Aquí habla que hay gente que son buen soldado. 자, 군사의 특징은 훈련을 잘 받고 고난을 받습니다. ¿Cuál es la característica de un buen soldado? De que se entrena y que sufre penalidades. 저 우리 군인 형제 있습니다. 한국인 형제 중에 Aquí en la iglesia hay un hermano que es soldado. 아, 보면 이 근육이 장난이 아닙니다. Uno ve los músculos que tiene el hermano, ¿no? 그럼 이 고등학생들 앞에서 Hasta junto a los jóvenes, él siempre a veces le muestra su músculo. 이렇게 딱 만져보면 진짜 이거 Y de verdad, uno le toca, está bien duro. 저는 두부 같은데 그 형제는 완전 철 같아요. Yo parezco como tofu blando y él está bien duro como roca. 야, 그 차이가 뭐냐? 이 형제는 고난을 진짜 많이 받는 거야. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? De que él fue bien entrenado y sufrió más que yo en el entrenamiento. 그러니까 훈련 받는 얘기를 들으면 상상을 초월합니다. Cuando yo escucho cómo lo entrenan a él, de verdad es más allá de la imaginación de uno. 그러니까 이라크 같은 데로 갈 수 있는 거예요. Por eso puede ir hasta Irak. 전 이라크 가면 안 됩니다. Yo si voy no puedo. 4절. Versículo 4. 군사로 다니는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 군사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이니라. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 정말 자기가 군사라고 딱 생각하는 사람은 누구를 기쁘게 하냐? 군사로 모집한 그 사람을 기쁘게 하는 겁니다. Al que realmente conoce que uno es soldado, esa persona siempre va a hacer las cosas para agradar al que lo tomó como soldado. 여러분은 누가 모집했습니까? ¿Quién los juntó a ustedes y los tomó como soldado? 주님입니다. El Señor. 나를 모집한 분이 딱 있다는 걸 생각하셔야 돼요. Piensen y recuerden que hay alguien que los tomó como soldados. 그러니까 이 세상에서 하나님이 쓸 수 있는 정말 하나님의 자녀다운 군사를 만드는 게 하나님의 뜻입니다. Y la voluntad de Dios es juntar esos soldados de él para que sean buenos soldados y útiles para la guerra. 보십시오. 이스라엘 민족은 노예였습니다. El pueblo de Israel, si piensan en la historia, eran esclavos antes. 이집트 사람들이 던져주는 음식 먹고 좋아하고 그 완전 노예였습니다. Eran esclavos, vivían de la comida que le tiraban los egipcios y no tenían fuerza ellos. 근데 내가 이들을 끄집어낸다 그러면서 끄집어냈습니다. Pero Dios prometió que los iba a rescatar de ahí y los sacó. 근데 모집하는 겁니다. 주님께서. ¿Qué hace? ¿Qué hizo Dios? Tomó a cada uno de ellos, rescatándolo de ahí, los tomó como soldados. 그게 많은 고난을 주니까 그제서야 그들이 거기서 빠져나오는 겁니다. Porque obviamente pasaban por muchas aflicciones antes de ser rescatados de ahí. 내가 내 장자, 내 군사를 불러냈네. 군사라 그랬습니다. El Señor dijo que él tomó a su ejército. 처음에는 군사는 노예였습니다. 노예.
Aunque eran llamados como soldados, ellos su condición era esclavo eran. 근데 점점 가나안 땅을 지나가면서 완전히 딱 바뀌었습니다. Pero más allá que con el tiempo pasaban por la tierra de Canaán, por el desierto, fueron entrenados. 자, 여기 전진하면 쭉 움직였습니다. 12지파가. Y decían, las 12 tribus que están ahí, avancemos, y todos se juntaban y avanzaban. 여기 정지, 그럼 딱 Y 정지했습니다. después decían, aquí vamos a parar, y todos frenaban ahí. 그게 40년이었습니다. 40 años fue eso. 그리고 나서 그 다음에는 가나안 전쟁 들어갔습니다. 40 años tuvieron que ser entrenados así para luego entrar a la tierra de Canaán y luchar y hacer la guerra. 이건 혼자 하는 게 아닙니다. Pero no fueron solos ellos. 그 광야 교회라고 그랬습니다. 광야 교회. La Biblia habla de la iglesia en el desierto. 내가 너희 가운데 거하며, 그 실제 주님 가운데 El Señor 계십니다. prometió, yo habitaré en medio de vosotros. Y el Señor estuvo con ellos ahí. 너희 중에 두루 행하여 Y ando en medio de vosotros. 내가 너희의 하나님이다 Y 그랬습니다. seré vuestro Dios. 그들을 모으고 그들의 사령관이 누구냐? 그게 El 주님이었습니다. que los tomó, el que fue el general sobre ellos, ¿quién fue? Dios. 우리도 그랬습니다. También nosotros. 우리의 사령관이 누굽니까? ¿Quién es nuestro general? 주님이에요. El Señor. 주님이 여기서 훈련시키고 우리를 끌어가는 겁니다. Él es el que nos tomó como soldado y Él es el que nos entrena y nos guía. 우리는 하나의 군사로 쓰임받다가 주님 앞에 올라가는 Y 겁니다. nosotros siendo útiles como buenos soldados, vamos a trabajar para Él y luego cuando el Señor nos llame nos 우리 iremos con 형님 Él. 저쪽에 이라크에 딱 파송한 사람들 많습니다. 이쪽에 이라크 파송합니다. Hay muchas personas, soldados de aquí, que los mandan a Irak 명령이 딱 떨어지는 겁니다. y les dan la orden IS를 격파하라. que ataquen al IS. 그러면 탁탁탁탁탁탁 Y empiezan a disparar. 목숨으로 쓰고 딱 그 다음에 돌아옵니다. Y ellos hasta sacrifican su vida en esa guerra y luego vuelven. 그 돌아올 때 환영의 박수를 하는 겁니다. Y cuando vuelven a su tierra, a su patria, digamos, reciben todo el aplauso de la gente. 우리도 마찬가지입니다. También nosotros. 이 싸움을 하다가 주님 앞에 갈 때 주님이 우리를 얼마나 엄청난 영광으로 대해 주시겠습니까? Después de haber acabado y participado en esta guerra y estemos con el Señor, ¿cuántos aplausos, cuántas bendiciones el Señor nos dará? 여기 가까운 코로나에 가면 길거리마다 그 저기 군인들 이름을 쫙 그려놓은 걸 봤습니다. En Corona, cuando yo pasé, pude ver que hay carteles ahí en las calles de nombres de los soldados de ese lugar. 그 정말 군인으로 명예를 건 사람들입니다. 이렇게. Gente que realmente están sacrificando su vida por el país. 왜? 이 사람들은 나라를 위해서 정말 충성한 사람들이에요. Son gente que fueron obedientes y fieles al país. 그걸 보면서 우리도 저와 같이 되겠다 생각이 Y yo 들었습니다. pensé, así deberíamos ser nosotros. 정말 주님 앞에 충성된 사람은 영원토록 빛이 나게 돼 있습니다. Porque el que es fiel ante el Señor, para siempre va a iluminar su 이 nombre. 나라가 아닙니다. 그 나라에서. Pero no en este mundo, en este reino, sino en la de su reino de 빌립보스 2장. Filipenses 2. 빌립보스 2장 Filipenses 2, 25절. 2:25. 빌립보스 2장 25절. Filipenses 2:25. 그러나 에바브로디도를 너희에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요. mi hermano y colaborador y compañero de milicia. 자, 여기 보면 나는 형제요. 같이 구원받은 형제입니다. Aquí dice que él es mi hermano porque fueron salvos. 근데 이게 중요한 게 함께 수고하는 겁니다. Pero también dice colaborador, 함께 군사된 자요. compañero de milicia. 같이 군사로서 사는 겁니다. Juntos 신앙생활. vivieron como soldados de Cristo. 그리고 함께 수고하는 겁니다. Y también juntos ministraron. 우리도 마찬가지입니다. También nosotros. 누구 한 사람만 여기 몇 명이 군사인가요? 아닙니다. 함께입니다. 함께. ¿Qué son? ¿Algunos solamente los soldados? No. Juntos todos somos soldados. 이거는 거듭나야만 되는 겁니다. 성령을 받아야만 되는 겁니다. Obviamente, el soldado de Cristo solamente lo puede hacer la persona que ha recibido el Espíritu Santo y que ha sido salvo. 옆에 보십시오. Miren a los hermanos que están al lado. 군사입니까? ¿Es soldado? 입대한 사람 맞아요? ¿Sí? ¿Entraron al ejército? no. 진짜입니다. 그럼 전신갑주 입으셔야 돼요. Y si son de verdad, entraron al ejército, tienen que ahora armarse, vestirse de la armadura. 구원받고 나면 내가 우리 주님이 사령관이니까 내 주님 기쁘시게 하겠다. Y si ahora que soy salvo y soy soldado de Cristo, es decir, tengo al general que es el Señor, tengo que obedecer a lo que me diga el general. 근데 여기에는 이제 마귀가 우리의 육신을 가지고 공격을 하는 겁니다. Pero obviamente, aún estando en ese ejército en el entrenamiento, Satanás continuamente ataca. 이 육신을 공격해가지고 뭘 그렇게 살아야 되느냐? Ataca a la carne diciendo, ¿por qué vives así? 천국만 가면 됐지 뭘 그렇게 군인처럼 그럴 필요. Total, ya vas al cielo, fuiste salvo, ¿y para qué entonces servir como soldado aquí? 어떻게든지 이 힘을 빼려고 하는 겁니다. Hace lo posible para que le saque las fuerzas a
uno y deje de trabajar para el 훈련 조금 Señor. 하다가 탁 떨어지는 사람들은 막 Por eso mucha gente está siendo entrenado, pero luego fácilmente caen. 바울은 그랬죠. 내가 그리스도의 좋은 군사니까 끝까지 믿음 지키다 싸우자. El apóstol Pablo, por eso Pablo ha dicho que él es como buen soldado de Cristo, que él acabó su carrera hasta el final. 자, 이 사람도 함께 수고하는 좋은 군사라고 그랬습니다. Aquí también dice que esta persona fue un buen compañero de milicia. 그 군사는 뭐냐? 함께 수고하는 겁니다. 동참하는 Por 겁니다. eso uno que en la milicia que hacen todos sufren juntamente, trabajan juntamente. 구약의 전쟁은 땅을 얻기 위한 전쟁입니다. En el Antiguo Testamento la gente hacía guerras para ganar terreno, 딱 공격해가지고 그 땅을 뺏는 겁니다. que hacían guerra contra el enemigo para sacarle terreno. 자, 그럼 신약 시대에는 영적인 전쟁을 해서 뭘 얻습니까? Pero uno, en el Nuevo Testamento, que es la guerra espiritual, uno hace la guerra para obtener ¿qué? 이런 얘기를 했습니다. 사람이 온 천하를 얻어 자기 영혼이 잃어지면 무슨 소용이 있느냐? 그런 얘기를 Hay 했습니다. una parte en la Biblia que dice, si uno pierde su alma, pero tiene todas las cosas, ¿de qué sirve eso? 그러니까 한 사람의 영혼이 하나님께 얻어지면은 이 우주보다 이 지구보다 더 큰 땅이 하나님께 얻어지는 것과 같습니다. Que cuando una persona, un alma recibe salvación, es como obtener un terreno mucho más grande que esta tierra en que 또 vivimos. 구원받은 사람이 든든히 서가면 이 땅이 하나님 앞에 개간되는 것과 똑같은 겁니다. Por eso, cuando una persona que recibe salvación y es entrenado y es un buen soldado, 그래서- es una persona que realmente es útil para Dios. 하나님이 원하는 건 뭐냐? 정말 영혼이 구원받는 거. Por eso, lo primero que Dios decía que es que todas las almas, las personas sean salvas. 그 다음에 그 구원받은 영혼이 하나님의 영광에 맞게 정말 튼튼해지는 거. Y que después de recibir salvación, ese espíritu se fortalezca y sea fuerte. 하나님의 말씀 앞에 군사로서 딱 준비돼 가는 겁니다. Y que uno se prepare y se entrene en la palabra para ser buen soldado. 그렇게 하면은 하나님께 그게 영광이 되는 겁니다. Porque hacer eso y participar en ese entrenamiento es para gloria 그래서 para Dios. 구원받은 다음에 난 훈련 받겠다. 이 마음 딱 가져야 되는 Por eso, 겁니다. por recibir salvación, uno no tiene que estar cómodamente pensando que ya va a vivir bien, sino pensar, ahora tengo que ser entrenado. 그래서 우리가 뭐 수양회를 한다. 그것도 훈련 받는 겁니다. Ir a los retiros, participar en eso, también eso es entrenamiento. 그 특별한 훈련하는 기간이 있습니다. Hay entrenamientos especiales en la 자, milicia. 이스라엘도 전부 다 군인으로 부름받았다 그랬습니다. El pueblo de Israel, todos fueron llamados como soldados. 근데 이스라엘 민족들이 이제 사사기 5장 상황을 한번 설명하겠습니다. Vamos a ver lo que ocurrió en el libro de Jueces 5. 자, 그들은 20년 동안에 그 가나안 사람들에게 압제를 받았습니다. Durante 20 años el pueblo de Israel fue oprimido por la gente de Canaán. 그들은 그 상황에서 너무너무 Y 힘들었습니다. estaban muy angustiados sufriendo ellos. 그래서 이들은 그 노예 생활에서 너무너무 큰 고통에 군대 장관이 시설을 했습니다. 저기 장군이. Y el general del ejército del enemigo era Císara. 노예로 거의 살았습니다. 20년 동안을. Y durante 20 años el pueblo de Israel vivió como esclavos ahí en Canaán. 세상에 하나님의 군대가 그 적들의 노예 밑에서 압제를 당하고 있었던 겁니다. El pueblo que era el pueblo de Dios había sido 20 años oprimidos por gente enemiga. 이게 마치 뭡니까? 이게 구원받았다는 사람이 사단의 수하에서 그 육신의 정욕에서 끌려다니는 거와 똑같은 ¿A 겁니다. qué representa esto? Una persona que dice que es salvo, pero sin embargo está siendo llevados por las tentaciones de Satanás y es llevado por el Satanás. 구원받았다고 하는데 하나님은 전혀 상관없이 살아갑니다. Una persona que vive, que dice que es salvo, pero vive todo lo contrario a la palabra. 아, 난 자유롭다. Que dice, total, ya soy libre. 아닙니다. Pero no es así. 영적으로 막이 바로 밑에 있는 거예요. Esa persona en realidad, aun siendo salvo, si vive en el mundo por el Satanás, 마치 está siendo pisoteado por el Satanás. 이방 시스라 왕이 그 이스라엘을 압제하던 거와 똑같은 겁니다. Es la imagen de Císara, el general Císara, oprimiendo al pueblo de Israel. 그때 이스라엘 백성들이 그 사실을 알고 나서 막 부르짖었습니다. Y el pueblo de Israel, de tanto sufrimiento, clamó a Dios. 자, 사사기 5장 한번 봅시다. Vamos a ver en Jueces 5. 사사기 5장 Jueces 5. 6절. 자, 이런 가운데 있었던 겁니다. Versículo 6. Estaban en esta situación. 아나세 아들 삼갈의 날에 또는 야엘의 날엔 대로가 비었고 En los días de Samgar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. 행인들은 소로로 다녔도다. Y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. 왜냐하면 이들은 압제 속에 있으니까 그 노예처럼 살았기 때문에 이 큰 도로를 사용할 수가 없습니다. Como el pueblo de Israel había sido oprimido por ese pueblo, ellos no podían andar por las calles que andaba la gente de Canaán. 그러니까 소로가 뭐 좁은 길로 이렇게 다니는 겁니다. Pero andaban por sendas torcidas, por lugares que eran pequeños. 예를 들면 이런 겁니다. 이 큰 도로, 5분 도로가 있습니다. Supongamos, es una avenida grande aquí. 이건 못 사용하는 거예요. Ellos no podían utilizar la avenida grande. 골목길만 이렇게 Tenían que 다니는 andar por calles ahí, torcidos ahí, pequeños. 이거는 가난한 사람들만 딱 쓰게 하는 겁니다. Esa avenida grande solamente la gente de Canaán podía caminar por ese lugar.
이렇게 20년을 산 겁니다. 20년. 20 años así siendo oprimidos vivieron ellos. 그다음 이 가나안 사람들이 철을 갖춘 병거 그 900성을 가지고 딱 압제하고 있었습니다. La gente de Canaán tenía 900 carros errados y con eso oprimían más a la gente. 자기들은 여기서 벗어나고 싶다 하는데 힘이 없는 거예요. Ellos continuamente decían, yo quiero realmente ser salvo de esta situación, salirme de este lugar, pero no tenían fuerza para hacerlo. 그래서 거기 간절하게 부르짖습니다. Y clamaron de todo corazón al Señor. 하나님, 우리 살려 주십시오. Señor, por favor, sálvanos. 우리가 잘못했습니다. Cometimos nosotros el pecado. 하나님 슬프게 했습니다. Te hemos hecho entristecer. 우상을 따라갔습니다. 하나님 말씀 버렸습니다. Seguimos a los ídolos, dejamos tu palabra. 그리고 그들이 이제 죽으면 죽겠다 하고 작정을 딱 하는 Por ello ellos dispusieron en su corazón, si tengo que morir en esta guerra, voy a morir. 그리고 여기에 참여한 사람들이 많았습니다. 우리 이기자! Y muchos participaron en esta guerra del lado del pueblo de Israel y dijimos, vamos y luchemos. 저기 900승의 철병거가 있도록 난 희생하겠다 하고 희생을 하기로 Y aunque veían 900 carros cerrados del pueblo de Canaán, decían, nosotros vamos a luchar contra ellos. 그리고 그들이 딱 모이고 이를 움직이니까 그때 하나님의 역사가 나타난 Y 겁니다. como ellos dispusieron en su corazón de exponer su vida para la guerra, todos se juntaron y participaron y el Señor por eso los ayudó en ese lugar. 여기서 한 건 딱 두 가지 드립니다. 이스라엘이. Hay dos cosas que hicieron por eso el pueblo de Israel. 첫 번째 부르짖었습니다. Primero, clamaron a Dios. 그리고 또 하나는 희생하겠다 작정을 했습니다. Segundo, dispusieron en su corazón de hasta exponer su vida para la guerra. 그때 이 전쟁에 하나님이 참여한 겁니다. Ahí fue cuando Dios participó con ellos para ganar. 사람들만 움직였습니다. 실제로는. En lo visible a los ojos, obviamente eran hombres solamente luchando contra hombres. 근데 딱 지켜보니까 하나님이 같이 한 겁니다. Pero en realidad detrás de eso estaba Dios. 그래서 이 참여를 한 겁니다. 여기 Por eso, 보면 2절. versículo 2. 이스라엘이 두령이 그를 영수로 하였고 5장 2절. Capítulo 5, versículo 2, por haberse puesto de frente los caudillos en Israel. 리더들이 있었습니다. Habían caudillos, líderes. 그리고 백성이 절거 헌신하였으니. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. 마음과 뜻이 딱 연합이 돼서 딱 함께 헌신했습니다. En su corazón se ofrecieron ellos voluntariamente a participar en esa guerra. 자, 그다음에 여호와를 찬송하라. Y load a Jehová. 자, 여호와를 찬송하라고 했습니다. Dice, load a Jehová. 왜 그럴까? ¿Por qué? 여호와가 이기에 참여했다는 겁니다. Porque sabían que esta guerra Dios estaba con ellos y iban a vencer. 13절. Versículo 13. 그때 남은 기인과 백성이 내려앉고 여호와께서 나를 위하여 총사를 치시려고 강림하셨도다. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. 사람들이 움직이기 시작하는데 왜 그러냐? 하나님이 그들 속에 강림하셨도다. ¿Por qué empezaron al pueblo de Israel, a todas las tribus a moverse y a participar? Porque estaba Dios ahí junto con ellos. 이게 드보라와 바락은 분명히 알아냈습니다. Débora sabía, la gente ahí sabía. 야, 하나님이 우리들 속에 함께했다. 우리들 속에. La gente del pueblo de Israel, como Débora sabía, Dios está aquí en medio de nosotros. 하나님 청축할지어다. Por eso se load a Jehová. 20년 동안 압제받는 노예 같은 우리가 뭔데 우리들 속에 감림하셨는데. 20 años habíamos sido oprimidos y ahora está el Señor ahora para volver a restaurarnos y está con nosotros para esta guerra. 20절. Versículo 20. 별들이 하늘에서부터 싸우되 그 다니는 길에서 시스라와 싸웠도다. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. 별들이 어떻게 싸워요? ¿Cómo las estrellas pueden pelear? 별들 싸우는 거 보셨나요? ¿Alguna vez vieron una estrella peleando con otros? 저 하늘에서 별들이 Que se peleen entre estrellas, ¿alguna vez vieron ustedes? 그런 미친 별들은 없습니다. No hay estrellas locos que hagan eso. 그럼 여기 별들은 뭘까요? ¿A qué representarán estas estrellas aquí? 하나님이 쓰시는 천사들입니다. Los ángeles que utiliza Dios. 그러니까 우리가 어떤 영적인 일을 할 때 천사들도 하나님의 천사들도 진짜 동원되는 겁니다. Por eso cuando uno trabaja en la guerra espiritual aquí en la lucha, los ángeles de Dios también nos ayudan juntamente. 그 시스라가 누구냐? 이 적 왕입니다. Sísara, ¿quién era? El enemigo era. 그거하고 싸우는데 여기 천사들과 하나님도 강림해서 같이 전쟁을 치르는 Y en 겁니다. esta guerra, sin embargo, estaba Dios junto con los ángeles de Dios luchando también contra ese enemigo. 이적이 일어납니다. 21절. Y ocurre un milagro. 기손강은 그 모리를 표로 씹혔으니. Versículo 21, los barrió el torrente de Sison. 이 기손강은 옛 강이라. El antiguo torrente. 내 영혼아 내가 힘 있는 자를 밟았도다. El torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. 왜 이게 필요하냐면 철병거 900성을 가지고 있었습니다. Había 900 carros errados que tenía el pueblo de Canaán. 보세요. 마차인데 철로 만든 거니까 이걸 가지고 공격하면 아무도 못 이기는 겁니다. Estaba hecho carros de hierro, obviamente era bien poderoso y fuerte y el pueblo de Israel no podía vencer contra ellos. 철병거가 막 우리 어떻게 이기겠어요? 못 이기는 겁니다. La gente de la tierra de Canaán sobre esos carros cerrados contra ellos venían. 근데 갑자기 하늘에서 비가 엄청
엄청 쏟아진 겁니다. Pero de repente, ¿qué pasó? Vino una gran lluvia. 그 홍수가 나게 된 겁니다. 거의. Y se inundó casi. 그 홍수가 나니까 어떻게 되냐? 마차가 쓸모가 없게 된 겁니다. Y por eso se inundó tanto que los carros se hicieron inútiles. 그 기송강은 그 무리를 표류시켰으니. Por eso los barrió el torrente de Sison. 이 하나님 하셨다는 겁니다. Esto lo hizo Dios. 그래서 이스라엘이 보이지 않지만 이걸 누가 한 거냐? 하나님 했다고 금방 잡아준 Que aunque a 겁니다. Dios no vieron, por ver las cosas que ocurrían, el pueblo de Israel supo, Dios está con nosotros. 자, 그래서 이들은 이 여호와를 송축할지로다. Por eso ellos decían, load a Jehová. 자, 이들은 희생하겠다는 작정을 했습니다. Ellos también dispusieron en su corazón de sacrificar su vida en la guerra. 그러니까 그 희생 속에 하나님이 같이 참여한 겁니다. Y en ese sacrificio Dios estuvo con ellos. 자, 우리가 모든 교회 일도 마찬가지인 거예요. Lo mismo ocurre con las cosas de la iglesia. 교회에 희생하지 않겠다. 그 마음 가지면 절대 아무 일도 안 일어납니다. Una persona que dice, yo no voy a sacrificar por las cosas de la iglesia, en esa persona no se va a manifestar nada de Dios. 첫 번째 자원하는 마음이에요. Primero tiene que haber un corazón voluntario. 두 번째가 희생입니다. Segundo, sacrificio. 거기에 있을 때 주님께서 직접 강림하시는 거예요. Cuando tiene esas dos cosas, Dios ahí es cuando se manifiesta y muestra su poder en la persona. 주님이 지나가면 무슨 일이에요? 마음의 은혜가 딱 주어지는 겁니다. Y cuando realmente el Señor pasa en el corazón de esas personas voluntarias, uno siente gracia. 우리도 지금 일어나는 겁니다. Y eso ocurre en la iglesia. 음식 준비를 해야 됩니다. Hay hermanas que tienen que preparar cocina. 한 comida. 500명이 온다고 합시다. 이거 500명 올 겁니다. Se calcula unos 500 en este retiro. 음식 준비를 해야 되잖아요. Y hay que cocinar para esa gente. 이 일을 누가 할 거? ¿Y quién va a hacer eso? 그 자매님들이 합니다. 제가 하겠습니다. Hay hermanas que dicen, yo voy a hacer. 저도 Yo 하겠습니다. también voy a participar. 제가 하겠습니다. También yo. 제가 몸이 약하지만 제가 하겠습니다. Aunque soy débil, pero quiero participar en lo que pueda hacer. 이 사사기 전쟁과 지금 일어나는 전쟁이 똑같이 일어나는 거예요. Por eso, en la guerra que ocurrió aquí en el tiempo del Antiguo Testamento, ocurre hoy en día también. 저쪽에 너무 더러웠습니다. 이거 너무 더러운데 이게 자기는 부족하다. 그래서 이거 페인트 칠한 누가 하겠느냐? Estaba en varios lugares sucios, había que remodelar y la gente decía, ¿quién va a hacer ese trabajo? 이걸 누가 할 거? ¿Y quién va a hacer todo ese trabajo de remodelación? 제가 하겠습니다. Hubo hermanos que dijeron yo. 옆에 또 제가 하겠습니다. Otro hermano dijo también. 똑같이 일어난 거예요. Juntos lo hicieron. 쉬운 일이 아닌데 그걸 하겠다고 자원하는 겁니다. No fueron trabajos fáciles de hacer esta remodelación en los edificios, pero voluntariamente se ofrecieron. 지붕에 물이 샜습니다. Estaba goteando en el techo. 사람들이 모이는데 비 세면 안 되잖아요. Hay gente reunida y no es bueno que esté goteando 이거 agua. 몇 년 동안 이걸 누가 할 거? Por varios años cuestionamos quién puede hacer ese trabajo. 이 일을 어찌 할 거? ¿Qué vamos a hacer? 근데 일어났습니다. Pero ocurrió el milagro. 제가 하겠습니다. Alguien dijo, yo lo voy a hacer. 저도 하겠습니다. También yo. 저도 하겠습니다. También yo. 저는 빵을 돕겠습니다. Yo voy a traer pan quizás todos los días. 저는 커피 사겠습니다. Yo voy a comprar el café. 이 그런 마음들이 모이는 거예요. Esos corazones voluntarios se juntaron. 그러니까 주님이 그걸 통해서 역사하시고 일을 Por 하시는 거예요. medio de eso Dios trabaja. 여기 문제가 있었습니다. 방에. En los 어떤 cuartos 사람은 내가 이 방을 수리하겠습니다. había problemas en los cuartos, en los baños y alguien dijo, yo lo voy a reparar. 정말 아무 소리 없이 그 헌금을 합니다. Y de verdad, uno voluntariamente se ofrece. 희생입니다. Eso es sacrificio. 그런 마음들이 모이니까 교회가 세워져 가는 거예요. Porque hay corazones así voluntarios, por eso se edifica la iglesia de esta manera. 여기 보시면은 공원이 다 바뀌었습니다. Si ustedes pueden ver, afuera también muchas cosas cambió. 홈리스 못 들어오게 딱 펜스도 쳤습니다. Pusieron ahí también fences para que la gente de afuera no entre. 저 돈 주고 한 거 아닙니다. Nadie pagó por esa obra. 제가 하겠습니다. Hubo hermanos que dijeron, yo lo voy a hacer. 그거 와가지고 하는 거예요. Y lo hicieron. 소리도 없이 En silencio lo hicieron. 자원해서 하는 겁니다. Voluntariamente en 이 silencio lo 뜨거운 hicieron. 땡볕에 그거 하는 게 쉬운 게 아닙니다. No es fácil trabajar en medio del sol, todo hacer ese trabajo allá afuera. 자기 일도 있는데 그거 하는 거예요. Porque además tienen sus cosas en la casa, pero invierten el tiempo para hacerlo. 그런 희생이 있으니까 주님이 그걸 보고 주님이 강림하시는 겁니다. 지금. Pero porque realmente uno tiene ese corazón voluntario de ofrecer el tiempo de uno y las cosas de uno, el Señor trabaja en esa persona. 한번 보시죠. 13절에 Vamos a ver en 13. 그때의 남은 기인과 백성이 내려왔고 여호와께서 나를 위하여 용수를 치시려고 강림하셨도다. Entonces marchó el resto de los nobles y el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. 용사를 치시려고 여호와께서 강림하셨도다. El pueblo de Jehová, dice, marchó por él en contra de los poderosos. 우리도 기도합니다. Uno ora. 주님, 우리 가운데 계셔 주십시오. Uno ora y dice, Señor, por favor, que esté en medio de nosotros. 주님이 안 계시면 우리는 아무것도 아닙니다. Porque sin ti nada somos. 주님이 아니면 우리는 오더라도 은혜가 안 주어지는 거예요. Que sin ti, aunque vengamos y trabajemos, nada podemos sentir. 근데 주님은 은혜 하나니까 주님이 함께 하시면 은혜가 주어지는 겁니다. Pero como el Señor es Señor de la gracia, si Él está con nosotros, nos llena de gracia. 주님이 함께 하시면 우리 눈에 안약을 배워서 눈이 열리는 겁니다. Y si el Señor está con nosotros, es como cuando uno le pone gotas a los ojos, se abren los ojos y se hacen claros. 주님이 함께 하면 주님은 보이지 않지만 일하는 것을 느낄 수가 있는 거예요. Que aunque uno a Dios no lo vea, pero si el Señor está con uno, uno sabe cómo el Señor está trabajando. 이곳이 과연 하나님의 교회구나. Y que uno puede sentir, realmente aquí el Señor trabaja y es la iglesia de Dios.
형제 자매들이 정말 귀하다는 느껴집니다. Y uno empieza a valorar cada uno de los hermanos. 그래서 우리가 하나로 연합되었을 때 주님은 거기에 딱 강림하십니다. Por eso cuando somos uno, el Señor más trabaja en medio de nosotros. 자, 우리가 3박 4일을 하게 됩니다. Van a ser 4 días y 3 noches. 여기 제일 중요한 게 뭘까요? ¿Qué es lo más importante? 제일 중요한 게요. ¿Qué es lo más importante de ese retiro? 동참입니다. Participación. 참여입니다. Participar juntos. 다른 게 중요한 게 참여하는 거예요. Otra cosa es secundario. Participar juntos es lo principal. 금방 지나갑니다. Se pasa rápido esos 4 días. 근데 주님은 싹 지나갑니다. 주님과 같이. De verdad, y el Señor juntamente también va a pasar rápido en esos días. 내가 주님이 일할 때 거기 같이 함께 하느냐, 그게 중요한 Lo 겁니다. importante es que estoy ahí presente, participando cuando el Señor trabaja. 주님이 오셨을 때 거기에 내가 같이 있었느냐, 그게 중요한 거예요. Lo importante, el Señor ha venido en el retiro. ¿Estuve yo ahí o no? 그래서 제일 중요한 게 이게 참여하는 겁니다. Por eso lo más importante en toda guerra es participar. 동참이에요. Participación. 주님이 원하는 것이 그겁니다. Porque eso es lo que Dios decía de uno. 우리가 연약하더라도 주님이 우리 가운데 함께 할 때 나도 거기도 같이 동참하겠다, 그 마음입니다. Aunque uno sea débil, si uno tiene ese corazón de participar y hacer algo para el Señor ahí le va a dar la fuerza y lo necesario para poder hacerlo. 이스라엘은 20년 동안 압제받아 힘도 하나도 없었습니다. Por 20 años fueron oprimidos, no tenían fuerza para hacer nada del pueblo de Israel. 근데 주님이 강림하니까 힘이 생기는 거예요. Pero porque el Señor vino en ellos tuvieron fuerza. 우리도 그렇습니다. También nosotros. 우리가 어떻게 마귀를 이깁니까? ¿Cómo podemos nosotros vencer a Satanás? 우리가 어떻게 한 영혼을 건져낼 수 있어요? ¿Cómo nosotros podemos salvar a un alma? 이 세상에 제일 말 잘하는 사람이 한 사람 붙잡고 해도 못 건집니다. Aunque sea la persona que mejor habla en este mundo, agarra a una persona, no puede rescatar el alma de esa persona. 성령이 역사하기 전에 절대 안 됩니다. Sin que trabaje el Espíritu Santo juntamente, es difícil que un alma sea salva. 그 위대한 바울 사도도 그랬습니다. 하나님의 역사가 성령의 능력이 있게 함이니라. 자기가 El 그랬대요. apóstol Pablo dijo que la obra de Dios se manifiesta por medio del poder del Espíritu Santo. 여기서 제일 중요한 게 동참하는 거예요. Por eso lo importante de nosotros es 그래서 이 participación. 하나님이 이들을 통해서 여기 하나님의 뜻이 뭐냐, 제일 중요하게 동참하는 거다, 그렇게 얘기를 했습니다. Por eso en la palabra aquí mismo en este libro menciona que es lo más importante de la guerra, la participación de las tribus de Israel. 한번 5장 7절 한번 Vamos a 보시죠. ver en Jueces 5:7. 5장 7절 5:7. 이스라엘의 관원이 거치고 그쳤더니 너보라가 일어났다. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. 너보라 여자입니다, 여자. Débora es una mujer. 하도 남자들이 신찮으니까 No había hombres fuertes. 너보라가 누가 할 거냐? 전부 다 조용하고 Por eso todos estaban en silencio. Y Débora dijo, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a estar enfrente? 이거 리더할 남자 없습니까? No hay nadie que se ponga como líder. 남자들 조용한 겁니다. Todos los hombres, silencio. 그때 너보라가 내가 하겠다 하고 Ahí 일어나는 Débora dijo, yo. Se levantó ella. 하도 남자들이 신찮으면 하나님은 이렇게도 하는 겁니다. Porque cuando Dios ve que aún siendo varones en la iglesia salvos, si no tiene fuerza y voluntad, Dios utiliza a las mujeres. 근데 지금 우리 교회는 틀립니다. Pero en nuestra iglesia es diferente. 여기 정말 근실한 남자들 많아요, 없어요? Aquí hay muchos hermanos muy fieles y fuertes, ¿no? 어? 다 비실비실해요. ¿Sí? Muy fieles en el Señor. 그죠? 원래 남자들이 딱 먼저 나서야 되는 겁니다. Por lo general, por eso Dios pone al hombre enfrente siempre. 그래서 이 남자들이 봉사회가 딱 튼튼해야 됩니다. 먼저. Por eso los varones como columnas siempre tienen que estar firmes en la iglesia. 너보라가 일어나고 이렇게 되면 안 되는 겁니다. Y no de que salga una hermana y dice, yo voy a hacerlo, no. 자, 여기 14절, 4장 14절 보시죠. Capítulo 4. 이 더보라가 먼저 일어나서 이제 바락에게 남자에게 권하는 Capítulo 겁니다. 4, versículo 14. 4장 14절. Capítulo 4, versículo 14. 더보라가 바락에게 이르되 일어나라. 이 바락이 안 일어났어요. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque Barak no se levantaba. 우리 그런 사람 있죠. Sí, 여보, 수영에 같이 가야 되잖아요. Hay hermanas que le dice a sus maridos, marido, tenemos que ir al retiro. 나 cansado, cansado. Dice, no, yo estoy cansado, no voy a ir. 일어나라. Y le dice, levántate, le dice la mujer. 이래가지고 일어나는 사람이 있죠, 이래가지고. Y así de la oreja lo trae, ¿no? 네, 우리 교회는 없다고 믿습니다. No creo que haya hermanas así en esta iglesia. 이해 여호와께서 시스라를 네 손에 붙이신 날이라. Porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. 여호와께서 너의 앞서 행하지 아니하시냐. ¿No ha salido Jehová delante de ti? 이게 중요한 게 뭐냐? 여호와께서 너의 앞서 행하지 아니하시느냐. Aquí lo importante, lo que dijo es, ¿no ha salido Jehová delante de ti? 여기 보세요. 이 여자가 확실하게 알고 있는 게 하나 있었습니다. Había algo muy seguro que tenía una seguridad de esta mujer, 여호와께서 손에 붙이신 날이다. de que Dios es quien lo ha entregado en mano de ellos. 여호와께서 너 앞서 행한다. Y que Dios
trabajó delante de ellos. 이게 믿음이에요. Eso es fe. 요게 있는 사람과 없는 사람은 확실하게 다릅니다. Hay una gran diferencia en una persona que tiene esta fe de la que no tiene. 그러니까 이게 있으면 그 사람은 과감하게 앞장서서 행하는 La 거예요. persona que tiene esta fe de que el Señor puesto en mano de uno a esa persona y que va delante de uno trabajando, uno con todo de nuevo va a luchar. 자, 이게 확실하게 되면 그게 전념되고 그 백성들이 어떻게 하냐? 헌신을 하되 희생하되 즐겁게 하는 Y 겁니다. cuando uno tiene esa fe segura acerca de que Dios está juntamente trabajando con uno, uno hasta sacrifica la vida de uno para luchar y participar porque sabe que Dios está con uno. 이게 없게 되면 어떡하냐? 이제 억지로 오는 겁니다. 억지로. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene esa fe segura acerca de que Dios está ahí trabajando? Lo hace por obligación. 뭐 이렇게 내가 또 가야 되나? Dice, ¿otra vez tengo que hacerlo yo? 자, 죽을 수도 있잖아요. No, es que si voy a la guerra quizás me muero. 억지로 가는 거예요, 억지로. Y una fuerza quizás va. 아닙니다. 근데 여호와께서 함께 하시고 여호와께서 합생한다. 오케이, 여호와께서 함께 한다. 그러면 즐거이 가는 Pero 거예요. si uno está seguro, Dios va a estar conmigo y Dios está delante mío trabajando conmigo juntamente, uno va a hacer voluntariamente ese trabajo. 그래서 5장 2절에 Por eso en capítulo 5, versículo 2. 요 이스라엘의 두령이 그를 영수로 했고 백성이 즐거이 헌신하였습니다. 즐거이. Por haberse puesto al frente los caudillos en pueblo, en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente, por eso se ofrecieron 이게 voluntariamente. 주님이 중요하게 얘기하는 게 뭐야? 즐거이 헌신한 겁니다. 즐거이. Aquí por eso el pueblo de Israel se ofreció voluntariamente. 9절에도 Versículo 9 también. 내 마음이 이스라엘의 방복을 사모하면 Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel, 그들이 백성 중에서 즐거이 헌신하였습니다. para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. 그러니까 즐거이 헌신한 겁니다. Voluntariamente se ofrecieron. 우리도 그렇습니다. También nosotros. 교회 일을 할 때 즐거이 헌신하는 사람도 있고 억지로 하는 사람이 있습니다. En la iglesia misma hay gente que voluntariamente se ofrece para trabajar, otros que a fuerza lo 자, hacen. 수양 일을 할 때도 마찬가지입니다. Lo mismo en el retiro. 근데 억지로 참석하는 사람이 Que 있어요. uno que porque lo obliga a uno tanto, vino. 그런데 그런 사람은 아니고 내가 기꺼이 하겠습니다. Pero hay otros que dicen, no, voluntariamente yo lo voy a hacer. 내가 이 교회고 나는 이 교회에 구원받은 사람입니다. Yo soy parte de esta iglesia, miembro de esta familia, por eso yo lo voy a hacer voluntariamente. 나도 영원한 운명을 주님과 함께 할 사람입니다. Porque también yo voy a vivir eternamente con el Señor, por eso quiero trabajar para 이 집이 Él. 하나님의 집이고 나도 이 집의 구성원입니다. Porque esta es la casa de Dios, soy miembro y parte de esta familia. 내가 비록 돈이 없더라도 내가 나중에 갚더라도 내가 꼭 등록하고 Aunque ahora no tenga el dinero para poder pagarlo, quiero participar juntamente y en un futuro cuando se pueda dar la oportunidad lo voy a pagar. 나는 같이 참여하고 싶습니다. Lo importante es tener el corazón voluntario de querer participar. 이틀이라도 내가 꼭 참여하고 Aunque 싶습니다. sea 2 días, yo voy a participar. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 주님은 날 위해 죽었으니까. Porque el Señor murió por uno. 그 주님의 흘리신 그 피가 내 속에 들어왔으니까. Porque esa sangre que el Señor derramó está ahora en mí. 내가 뭘 하는 게 크겠습니까? 가까이 내가 ¿Qué 드리겠습니다. tanto realmente le puedo dar yo de mi mano al Señor? 그 사랑이 우리를 강구나 그렇게 해서 참여하는 거예요. Porque el amor del Señor es lo que nos constriñe a hacer las cosas para el Señor. 그 즐거이 들어가는 겁니다. Por eso voluntariamente lo puede hacer. 그래서 주방에서 칼을 두드리면서 즐거운 마음으로 하는 거예요. Por eso en la cocina de las hermanas, cortando lo que tengan que cortar, voluntariamente lo hacen. 닭을 딱 놓고 그 쓰는 게 보통 일이 아닙니다. No es fácil cortar a veces un pedazo de carne así duro, cortar eso. 보통의 식당에서 하는 사람은 이렇게 합니다. 이렇게. Gente en los restaurantes quizás cortan así. 왜 이렇게 질게. Y se quejan hasta trabajando, gente de afuera en el mundo. 근데 주님의 일은 다릅니다. Pero en la iglesia es diferente. 돈을 주지도 않습니다. Nadie le paga por el trabajo. 그런데 찬양을 부르는 겁니다. Pero hasta con alabanzas cortan. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가 이렇게 하면서 쓰는 거야. Con alabanza uno va cortando. 빠스 관둘세 다가 미안하다 하면서 막 하는 겁니다. 그냥. Y uno ahí, ¿no? Diciendo, perdón, gallina, y le va y le corta. 이상히 그런 마음이 올라와요. Y voluntariamente uno con gozo lo hace. 왜 그런 마음이 올라올까요? Pero ¿cómo es posible que salga ese corazón voluntario? 여호와께서 강림하시기 때문에 그랬습니다. Porque el Señor está en uno. 진짜입니다. De verdad. 하나님이 살아계신 교회는 하나님께서 은혜를 진짜 주십니다. Cuando de verdad uno está en la iglesia donde Dios vive, Dios de verdad le llena de la gracia. 진짜 앞에서 말씀하는 사람도 느끼고요. Lo mismo lo siente la persona que predica la palabra. 진짜 이게 앞에 하다 보면 전혀 새로운 힘이 생기는 겁니다. Y de verdad, aunque uno está enfermo, cuando después está predicando la palabra, Dios le da nuevas fuerzas para hacerlo. 잠을 며칠 동안 2시간 자더라도 앞에 하면 딱 서면 그 힘이 생기는 거예요. Hay veces que duermo 2 horas al día y estoy enfrente, Dios me da fuerzas para poder hablar. 진짜 끝나고 나면 감사드립니다. Y de verdad, terminando, siempre agradezco al Señor. 이거 세상이 아닌 하나님께서 새로운 힘을 주시는구나. Porque no viene esa fuerza del mundo, sino el Señor me lo está dando a mí. 진짜입니다. De verdad.
하나님의 교회는 그런 힘이 흐르고 있는 거예요. En la iglesia de Dios ocurre eso, uno recibe esa fuerza. 그래서 여호와의 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 그랬습니다. Por eso todo lo que haga uno tiene que hacerlo con la fuerza que Dios le provee primero. 그래서 여기에 참여하는 사람들이 안 참여하지. 이게 안 참여하는 것을 하나님 너무너무 서운해하는 겁니다. Uno tiene la opción de participar como no, pero el que no participa obviamente va a entristecer al Señor. 이 14절 이런 것도 칭찬을 했습니다. Versículo 14. Hubo gente que participó y recibió bendiciones de Dios. 14절. Versículo 14. 에브라임에게서 나온 자는 아말렉에 뿌리 박힌 자요. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. 그 다음에 베냐민은 너희 백성 중에 섞였으며. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. 자, 여기 에브라임에서 나온 자는 아말렉에 뿌리 박힌 자요. Aquí dice, de Efraín vinieron los radicados en Amalek. 이 아말렉은 이제 모세오경에 나오는 그 육신의 상징입니다. 에세의 우선입니다. En los primeros libros del Antiguo Testamento que escribió Moisés menciona de los Amalek, representa la carne. 근데 이게 무슨 얘기냐면 완전히 이스라엘 백성이지만 육신적으로 살았다는 겁니다. La gente de la tribu de Efraín, aunque eran pueblo de Dios, vivieron en la carne. 육신에 빡 뿌리가 박혀 있었습니다. Estaban bien arraigados en la carne viviendo. 그런데 저쪽에서 전쟁이다라는 얘기를 듣고 이렇게 있으면 안 되겠다 하고 딱 참여했다는 거예요. Aún viviendo toda su vida en la carne, escucharon, va a haber guerra, tenemos que participar, se levantaron de ahí, salieron de ahí y participaron ahí en la guerra. 예를 들면 이런 얘기가 있습니다. 어떤 사람 도둑을 훔쳐가지고 남의 집 도둑을 가지고 훔쳐가지고 이제 길을 가고 있었습니다. Una historia, les cuento de que hay un ladrón que quería ir a robar a una casa. 근데 가다 보니까 저쪽 애기가 길가에 떨어져서 울고 있습니다. 죽어가고 있어요. Y fue a robarle a alguien y en el camino de vuelta ve a un bebé tirado llorando. 지나갈 거냐, 저 살릴 거냐. Y lo ve y dice, ¿qué hago? ¿Lo rescato o lo dejo ahí? 그래서 도둑이 순간적으로 이걸 딱 내려놓고 얼른 애기를 잡고 병원으로 가서 살려줬다는 얘기가 있습니다. Dejó lo que había robado ahí en ese lugar, se llevó al niño y lo llevó al hospital para que lo curen. 자, 사람이 비록 실수하고 잘못 살더라도 사람을 살리는 것은 해야 되는 거예요. Que aunque uno a veces no vive debidamente ante el Señor, comete errores, de salvar un alma es un trabajo que como cristiano salvo tiene que hacer. 이 사람들은 육신적으로 살았지만 이거는 죽이고 살리는 거니까 여기에는 내가 참여해야 된다 하고 참여했던 거예요. Esta persona en toda la vida, ellos en la vida cristiana vivieron según la carne, pero cuando vino esa guerra espiritual dijeron, aunque vivamos así tenemos que levantarnos de este lugar y participar en la guerra. 신앙생활 안 하더라도 수양회라는 것이 있을 때는 내가 이때는 하나님께서 함께 하시고 큰 전쟁이니까 내가 참여해야 되겠다. 그런 마음이 돼야 된다는 겁니다. Que hay veces que uno no lleva una vida cristiana debidamente y correcta ante el Señor, pero cuando vienen los retiros uno tiene que decir, aunque yo no estoy viviendo bien, tengo que participar en esa guerra, en los retiros, para estar ahí y tomar fuerzas. 주님이 이걸 칭찬하신 거예요. Y eso es lo que Dios aquí felicita. 그 다음에 베냐민은 너희 중에 섞였으며. Y luego dice, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. 이게 베냐민이 누구냐면 이스라엘 중에서 지파 중에서 제일 가장 작은 지파 그게 베냐민입니다. Benjamín, la tribu de Benjamín era la tribu más pequeña de todas las tribus de Israel. 그러니까 여기에 크냐 작으냐가 중요한 게 아니라 작지만은 그 중에 같이 참여하는 것이 중요하다는 Aquí no 겁니다. importa si uno es pequeño, si es grande, lo importante es participar. 여러분의 자녀 있잖아요. Ustedes tienen hijos. 유치원생이라도 참여시킵시오. 어릴 때부터. Que aunque sean del jardín pequeños, háganos que asistan al retiro de niños. 초등학생, 중학생 무조건 참여시킵시오. Y de elementaria, de la secundaria y preparada, obviamente más todavía. 지금 사람들이 세상의 공부에는 빠지지 않고 다 공부시킵니다. Pero hoy en día, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema hoy en día de los padres? Que a las cosas de la educación del mundo no quieren que falte a nada y ahí los ponen siempre. 근데 그 아이들이 하나님의 영적인 것을 공급하면 어떻게 할 겁니까? Pero sin embargo, no les da ese alimento espiritual y no hacen que falte a veces por las cosas de afuera. 예수님은 어릴 때부터 유월절에 예루살렘에 항상 올라갔다 왔습니다. En la Biblia dice Jesucristo siempre, aún siendo de niño, él iba siempre a Jerusalén. 그렇게 되어야 되는 겁니다. Así tiene que uno educar a los niños. 그래서 영적인 것에서는 양보를 하지 말라는 겁니다. Por eso en las cosas educación espiritual uno no tiene que ceder. 그래서 초등부, 중고등부, 학생들 무조건 데리고 와십시오. Desde jardín, elementaria, primaria, como secundaria, middle, high school, todos. 세상에서 절대 느낄 수 없는 은혜를 여기 와서 느낄 수 있는 겁니다. Porque estando aquí en la palabra, ellos niños, aunque siendo niños, van a poder recibir esa gracia de Dios. 주님이 계시기 때문에 그렇습니다. Porque el Señor vive. 자, 18절. Versículo 18. 스불론은 죽음을 무릅쓰고 생명을 아끼지 아니한 백성이요. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí. 자, 여기 보면 특별히 죽음을 무릅쓰고. Aquí se expuso su vida.
a la muerte. 이렇게 열심히 헌신하는 사람이 있습니다. Gente que realmente exponen su vida y sacrifican su vida. 왜 이렇게 열심히 했을까? ¿Por qué tuvieron tanto ellos celo y fueron diligentes en esto? 이게 특별하게 다른 사람들보다 시스라 이 당시 적에게 많이 고통을 당했습니다. Porque a comparación de otras tribus, la tribu de Zabulón fue uno de los que más padeció y fue oprimido por Sísara. 우리도 구원받고 나서요. 누가 정말 악착같이 신앙생활을 하냐? 악착같이 신앙생활을 하는 사람이 있어요. Por eso uno después de recibir salvación puede ver, hay hermanos que realmente son muy diligentes de verdad y no faltan a nada de las cosas de la iglesia. 이상합니다. 뭐 저렇게 악착같이 신앙생활을 악착같이. Y uno piensa, ¿qué es lo que está haciendo a esta persona, este hermano o hermana, para que siempre esté aquí en la iglesia participando? 이 사람들은 왜 죽음을 무릅쓰고 이렇게 악착같이 했을까? ¿Y por qué este tribu de Zabulón expuso su vida a la muerte? 원한이 있기 때문에 원한. Porque hubo un remordimiento. 자기가 20년 동안 특별히 너무 당한 겁니다. 20 años fueron muy a lo extremo oprimidos por el enemigo. 우리 신앙생활도 그래요. Lo mismo en nuestra vida cristiana. 신앙에 정말 어렵게 구원받은 사람들은 구원받고 나면 정말 열심히 삽니다. Gente que difícilmente, que tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles para poder ser salvo, esa persona con más fuerza va a llevar la vida cristiana. 제가 한국에서 정말 물불 안 가리고 신앙생활하는 자매님을 한 분 알고 있습니다. Yo conozco a una hermana que de verdad no le importa nada y expone su vida para llevar la vida cristiana. 그분은 왜 구원받았냐? Y yo después pensé cómo ella recibió salvación. 정말 자기가 사랑하는 가족이 있었어요. Ella tenía un miembro de su familia que amaba mucho. 그분이 갑자기 사고로 돌아가셨어요. Pero de repente por accidente falleció esa persona. 그 마음이 낮아져. 그때 거듭난 거예요. Eso hizo que su corazón se haga humilde, esté ante la palabra y fue salvo. 거듭나고 나니까 그 가족을 볼 수가 없잖아요. Después que recibió salvación, ya no puede volver a ver a esa familia que falleció. 그 마음에서 왜 내가 일찍 몰랐을까? Tenía ese remordimiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan tarde y no fue antes? 그 피값이 생각나는 겁니다. Y se acordó de esa sangre. 누가 뭐라거든 막 진짜 물불 안 가리시는 Por eso no le importó lo que le digan los demás. Ella de verdad con toda diligencia sacrificando su vida lleva la vida cristiana. 또 어떤 분은 또요. Hubo 자기가 otros 이제 종교생활을 하다가 이제 구원을 받았습니다. que muchos años llevó una vida religiosa en otra iglesia y luego fue 그전에는 salvo. 뭐 들리지도 않은 것던 겁니다. Cosa que nunca escuchó en otro lugar. 그런데 갑자기 집에 사고가 생겨서 그 아이들이 죽게 생겼습니다. 죽었습니다. Y hubo una persona que experimentó una trágica situación de que en la casa fallecieron sus hijos por un accidente. 너무너무 슬프게 죽었습니다. Y de verdad fue de mucha tristeza. 그때 너무 울부짖으면서 Y lloró tanto. 그때 집회 참석하는 게 마음에 들어왔습니다. Su corazón se hizo tan humilde de haber perdido a sus hijos, vino a escuchar palabra y fue salvo al instante. 그리고서야 비로소 영원한 생명을 얻은 거예요. Después de haber pasado por esa situación, pudo obtener la vida eterna. 그 다음부터는 누가 뭐라 그래도 정말 신앙생활을 해 나가더라고요. Por eso ya no importa lo que le diga a los demás, esa persona con ese remordimiento lleva esa vida cristiana. 그 마음에 뭔가 원한이 딱 있습니다. 그런 사람 보면. Por eso esas personas tienen ese remordimiento porque no fue fácil llegar a recibir salvación. 그리고 어떤 사람은 막 찾은 사람이 있어요. 이 교회 갔다가 저 교회 Y 갔다가 뭐 이단 교회 갔다가 막 헤매다가 진리를 딱 찾은 사람이 있습니다. Hay personas que fueron de una iglesia a otra buscando la verdad, tantos años y encontraron la verdad. 그리고 딱 구원받은 다음에 뭐냐? 내가 엄청나게 속고 있었구나. 이걸 딱 Y 생각하는 después de recibir salvación se dieron cuenta, tanto me han engañado. 그리고 절대 속지 않겠다. 입을 탁 문다. Y uno tiene ese remordimiento de haberlo engañado a esa persona y dice, nunca más me van a volver a engañar. 내가 시스라를 절대 섬길 수 없다 앞으로. Es como decir, nunca voy a estar sobre debajo de Sísara. 그리고 시스라에게 섬기지도 않겠다. Nunca voy a servir a Sísara. Y así uno por eso sigue esa vida cristiana ante Dios. 그래서 자기가 마음에 원한이 꽉 있는 사람은 신앙생활하는 게 틀린 겁니다. Una persona que tiene por eso ese fuerte remordimiento, con más fuerza va a llevar la vida cristiana. 여기 보십시오. 죽음을 무릅쓰고 이게 그것 때문에 그런 겁니다. Por eso expusieron ellos su vida a la muerte. 15절. Versículo 15. 여기 이제 책망하는 사람들도 나옵니다. También hubo gente que Dios reprimió a las tribus. 아사갈의 방백들이 더불어 함께하니 이사갈의 심사를 바락도 가졌도다. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle. 자, 그 발로 쫓아 골짜기로 달려 내려가니. Y se precipitó a pie en el valle. 근데 이제 그 뒤에 문제가 생깁니다. Viene el problema después. 루벤 시내가에 큰 결심이 있었도다. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones en el corazón. 자, 아시다시피 루벤은 이스라엘의 가장 큰 장자입니다. Como saben, Rubén era el primogénito.
de Israel. 자, 전쟁이 일어났다 이렇게 됐습니다. Y decían, hay guerra. 어이구, 우리가 맛집한데 가만히 있을 수 있냐? 우리도 참여하지. Y la tribu de Rubén dijeron, somos el primogénito de todas las tribus, tenemos que participar ahí porque somos los mayores. 가겠습니다. 우리도 참여하겠습니다. Y ellos dispusieron en su corazón, dijeron, vamos a participar. 자, 우리도 전쟁 일어나면 바로 가자, 그러자 이렇게 됐습니다. Todos se dijeron de la tribu de Rubén, si nos dicen que vayamos a la guerra, todos tenemos que ir en ese día. 근데 전쟁이 탁 터지는 날 안 왔어요. Pero el día que estalló la guerra, ocurrió otra cosa. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그렇게 가자 그랬는데 전쟁 당일 안 왔습니다. Tuvieron esas resoluciones en su corazón, pero cuando estalló la guerra, no fueron. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 16절. Versículo 16. 네가 양의 우리 가운데 앉아서 목자의 저 피리 부는 소리를 들으면 어찌미뇨. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? 르우벤 시내가에서 마음에 크게 살핌이 있도다. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. 이거 때문입니다. 크게 살핀 거예요, 살핀 거. Hubo grandes propósitos de su corazón. 자, 가다가 시내까지 딱 갔습니다. Fueron hasta cerca de donde estaba el agua. 이제 고민을 하는 겁니다. Y estaban cerca de ese lugar y pensaron, dudaron. 가야 되냐 말아야 되냐. ¿Tengo que ir o no? 가다가 죽을 수도 있는데. No, es que si voy me voy a morir. 그 양들은 어떡하고? ¿Y los rebaños que tengo qué va a pasar? 이거 이러지면 어떡해? No, ¿y si se me pierden? 그렇지. Claro. 응. 죽으면 어떡해? No, ¿y si me muero? 간다고 얘기했는데 어떡하지? Aunque les dije que voy a ir, pero no, ¿y si voy me voy a morir? 에이, 괜찮아. No, no importa. 양 있는데 뭐. 양 얘기하지 Tengo 뭐. mis rebaños, puedo poner la excusa de mis rebaños. 핑계를 찾은 겁니다. Y empezó a buscar excusas. 큰 결심이 핑계 찾는 결심을 찾은 거예요. Empezó a tener, aquí dice, tuvo propósito en su corazón de empezar a buscar excusas. 입으로는 가야지. Por boca dijeron, sí, vamos a ir. 근데 보니까 양도 있고 이거 어떡하냐. Pero después se acercó el día de la guerra, veían a sus rebaños. 오케이, 그냥 가지 말자. Dijo, no, no, me tengo que quedar. 조용히. En silencio. Tranquila. Tranquilo. 안 간 거예요. Y no fueron. 그래서 하나님이 이걸 책망을 한 겁니다. Por eso Dios reprendió a ellos. 17절. Versículo 17. 길라앗은 요단 저편에 가는 것을 다는 배에 머무르면 어찌 이 다 지파들 설명한 겁니다. Se refiere aquí los nombres, pero se representa a las tribus cada uno. 단도 배에 딱 머무르고 건너지 않았습니다. Galat se quedó al otro lado del Jordán y Dan también dice, ¿por qué se estuvo junto a las naves? 단은 저 북쪽에 있는 집이에요. Dan es la tribu que está más al norte de Israel. 이렇게 얘기한 겁니다. 왜 배에 머무르느냐? 아이고 저기까지 가 너무 멀다. Y la gente de la tribu de Dan dijeron, ¿por qué se detuvo junto a las naves? No cruzaron el mar. ¿Por qué? 이렇게 먼데 꼭 참석해야 되나? 안 해도 알아서 다 할 거야. Porque dijeron, no, tenemos que ir a la nave, tomar el barco, pero no, está muy lejos de aquí. 그러니까 이 정도 먼데 하나님이 알아서 해주시겠지, 봐주시겠지. Dijeron, no, 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 como tenemos la excusa de que está muy lejos de nosotros, por eso el no ir, Dios lo va a perdonar. 이걸 책망한 겁니다. Pero esto Dios lo reprendió. 왜 참여 안 하냐? Y dijo, ¿por qué no participaron? 아셀은 해변에 앉고 자기 시내가에 가도다. Se mantuvo a Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. 이 중에 아셀은 아주 가까이 있었습니다. 싸움이 일어난 장소에 제일 가까운 게 아셀이에요. Aser es el que más cerca estuvo de donde estaba la guerra. 그런데 가까이 있었음에도 안 온 거예요. Aún estando cerca de donde estaba la guerra, no fueron. 시내가에서 이렇게 구경한 겁니다. Sino estuvieron ahí cerca de la ribera y miraban. 소리가 들리는데 뭔 일하는 거예요? Escuchaban el ruido de la guerra, pero dijeron, a ver, pero se quedaron ahí. 아이고 발이 시원한데 발이나 물 담그자. Que no, ahora que tengo calor voy a poner mis pies ahí en el agua y me voy a quedar acá tirado. 그러면서 이 하나님이 제일 저주를 내린 게 있습니다. Y hay algo que Dios aquí maldijo por eso. 그게 메로스입니다. 메로스. Maldijo a Meroz. 23절. A la tribu de Meroz, versículo 23. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 여호와의 Maldecida a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. 자, 왜 메로스를 특별히 저주하라 그랬냐? ¿Por qué especialmente dijo que maldijera a Meroz? 이것은 이게 사실은 그 제일 가까이 있었던 그 사람 중에 하나가 또 메로스입니다. Otra de las tribus que estuvo cerca de ahí era Meroz. 그래서 특별히 이들은 책임을 가지고 있는데 거듭 그 거민을 저주하라 그랬습니다. Tenían la responsabilidad de estando cerca de estar participando, pero no lo hicieron. 그들이 와서 오질 않았습니다. Dijeron que iban a ir, pero no fueron. 또 여호와를 돕지 아니하며. Y tampoco vinieron al socorro de Jehová. 또 다시 얘기합니다. 여호와를 도와 용사를 치지 아니하며. Y vuelve a repetir al socorro de Jehová contra los fuertes. 그러니까 마음에서 이스라엘이 이기기를 정말 승리하기를 그 바라는 그 마음도 없던 거예요. En Meroz no había corazón ni tampoco de que Israel venciera en esa guerra. 그래서 하나님의
전쟁에 기도도 동참하는 겁니다. Ni tampoco participó en la oración para la guerra. 이걸 저주를 내렸습니다. Y por eso maldijo Dios. 거듭난 사람이 이렇게 될 수도 있단 말이에요. Que aun siendo uno salvo, puede ser como como Meros. 자, 이번에 이제 수양할 때 저 세크라멘토에서 옵니다. En este retiro vienen de Sacramento también. 몇 시간 걸릴까요? ¿Cuántas horas cree que tarda? 9시간. 9 horas. 저 단에서 오는 것 같습니다. Es como venir de donde está Dan, la tribu de Dan, venir hasta la guerra. 우리는 어디 지파야? ¿Y nosotros dónde estamos? 메로스입니다. Nosotros somos como Meros, estamos cerca. 몇 분 걸려요, 집에서 ¿Cuánto 여기까지? nos tarda? ¿Cuántos minutos de la casa para venir a la iglesia? 10분. 10 minutos promedio, un poco más. 우리는 아셀입니다, 아셀. Se puede decir que somos como Aser entonces. 한 시간, una Porque algunos tardan 1 hora. Aser, digamos. 아, 만약에 1시간 걸린다. 멀어요. O está uno a 1 hora. Dice, no, está muy lejos. 라스베가스 여기 오는데 4시간 걸립니다. De Las Vegas, 4 horas. 근데 와요. Pero 이번에 bien. 애리조나에서 옵니다. Esta vez de Arizona también vienen. 많지 않지만 그들도 참여하기 위해서 오는 거예요. No son muchos los hermanos, pero vienen para participar. 6시간 걸립니다. 6 horas tardan. 왜 올까요? ¿Por qué vienen? 자기 생명을 얻었기 때문에. Porque obtuvieron primero ellos la vida. 그러니까 생명을 얻었는데 내가 주님이 일하는 게 확실하게 믿기 때문에 그러기 위해서 같이 참여하는 Porque 거예요. saben que el Señor está trabajando aquí, por eso aunque uno está lejos, viene a participar. 거기서 얼마나 좋습니까? 휴가 가기도. ¿Por qué? Uno estando ahí en la casa cerca de ahí, uno puede ir a la playa y descansar y no venir acá. 그런데 아닙니다. Pero sin embargo no es así. 그 여기서 메로스는 왜 그러냐? 관심이 없었던 거야. Pero Meros, aún estando cerca, ¿por qué no participó? Porque no tenía interés. 하나님이 제일 싫어하는 게 뭐냐? 관심입니다. 무관심. Por eso, ¿qué es lo que más Dios odia? El desinterés, el no tener interés en las cosas de Dios. 여기 왜 이런 걸 자세하게 이렇게 지파별로 써놨을까요? ¿Por qué Dios específicamente separó por tribu lo que hizo cada tribu? 지금 사람 똑같다는 건 사람은 안 바뀝니다. Porque hoy en día la gente pasa lo mismo, el hombre no cambia 우리 fácilmente. 중에도 이런 일이 일어나는 거예요. Que miren, nosotros también puede haber gente que sea diferente de tribu. 똑같습니다. 학생들도 어리다고. 내가 어린데 왜 가요? 나 가기 싫어요. Los jóvenes pueden decir, ay, pero si yo soy joven, ¿para qué voy a ir si no voy a aprender nada? 뭐 알아서 봉사하는 사람 많지 알아서 다 하시겠죠. O algunos dicen, no, porque yo no sirvo en ningún ministerio, otros lo van a hacer, ¿para qué voy? 나는 좀 멀어요. No, a mí me queda lejos, 1시간 이상. más de 1 hora. 내가 그럼 우리 집 양들은 어떡하지? Y si yo voy, ¿qué pasa con mis ovejas? 이유가 있을 수 있습니다. Todos pueden tener pretextos. 주님은 이스라엘 사람을 책망을 했습니다. Pero Dios maldijo y reprendió a ellos. 왜요? ¿Por qué? 관심이 없는 거예요. Porque la causa principal de toda esa excusa fue el desinterés. 주님이 싫어하는 게 무관심입니다. Y Dios odia la ignorancia, el no tener interés en las cosas de Dios. 참여한 것을 귀하게 여기는 겁니다. Dios valora ¿qué? El participar. 여기서 가장 영광을 받은 여자가 하나 있었습니다. Hay una mujer que recibió la mayor gloria en este lugar. 자, 이 여자를 특별히 복을 내렸습니다. Y más bendijo a esta mujer. 24절. Versículo 24. 겐 사람 헤벨의 아내 야일은 다른 여인보다 복을 받을 것이니. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de 자, Bereseneo. 이 여자 중에 가장 복을 받았습니다. De las mujeres recibió la mayor bendición. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 25절. Versículo 25. 시스라가 이 저광이 물을 구하며 우유를 주었습니다. Él pidió agua, él representa a Sísara del enemigo, el general del enemigo, pidió agua y ella le dio leche. 우유는 잠자게 하기 위한 거죠. O sea, la leche le dio para que lo tranquilice y que duerma. 은긴 젖을 귀한 그릇에 담아 주었고. En tazón de nobles le presentó crema. 그리고 나서 이제 환영을 해줬습니다. Y le dio la bienvenida. 근데 무슨 일을 했느냐? 이 적장이 자기들이 이스라엘의 원수기 때문에 한 겁니다. Pero ella sabía que este Sísara era enemigo de Israel. 26절. Versículo 26. 손으로 장막말 뚝을 잡으며 오른손에 장안에 방망이를 들고 그 방망이로 시스라를 쳐서 머리를 뚫되 했고. Tendió su mano esta mujer, tendió la mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. 이런 여자가 있습니다. Esto fue lo que hizo esta mujer. 죽을 각오하고 이렇게 한 겁니다. Ella expuso su vida para matar al enemigo. 여기에 있는 나는 사람 중에서 가장 주님 앞에서 지금 천국에 가서 복 받을 여자가 아마 이 여자일 겁니다. De todas las personas que participaron aquí en esta guerra, esta mujer la que más bendita fue de todos. 아무도 하지 않는 것을 이게 자기 죽을 각오하고 이 가서 장막에 쳐서 한 Lo que 겁니다. ninguno tuvo la voluntad de hacerlo, esta mujer expuso su vida para matar al enemigo. 하나님이 왜 이렇게 했을까요? Pero ¿por qué Dios permitió 왜 이 esto? 여자를 특별히 칭찬했느냐? ¿Por qué especialmente felicitó a esta mujer? 자, 31절이 답입니다.
Versículo 31. 31절. 31. 같이 읽겠습니다. Leemos juntos. 여호와여 Así 주의 perezcan todos 대적은 tus 다 enemigos, 이와 oh 같이 Jehová, 망하게 하시고 mas los que te 주를 aman 사랑하는 자는 sean 해가 como el 힘있게 sol cuando 돋는 sale 같게 en su 하시옵소서 fuerza, 하니라. y 그 la 땅이 tierra 40년 reposó 동안 40 años. 자, 여기 주를 사랑하는 자는 해가 힘있게 돋음같게 하시옵소서. Aquí dice, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. 결국은 여기 정리해 보면 이 많은 사람들이 이렇게 헌신한 배후에 뭐가 있느냐? O sea, en resumen, detrás de el corazón de todas estas personas que sacrificaron y voluntariamente se ofrecieron, ¿qué había? 딱 하나입니다. Había una cosa, 주를 사랑하는 자. amor hacia el Señor. 주를 사랑하는 자는 그렇게 돼 있습니다. Porque dice, más los que te aman, se refiere al Señor, 해가 힘있게 돋음같게 하옵소서. sean como el sol cuando sale en su fuerza. 그 주님은 보이지 않습니다. A Dios no lo vemos. 해는 하나님이라고 그랬습니다. El sol representa a Dios. 그 해가 힘있게 그 사람을 통해서 일어나는 거예요. Y que ese sol se levanta por medio de esa persona. 그 주님이 그 속에 강림해서 하나님의 역사를 이루어가는 Por 거예요. medio de ese corazón voluntario de esa persona que Eso. tiene el amor hacia el Señor muestra su poder en esa persona. 우리도 모든 난관을 이길 수 있는 게 뭐냐? 그 주님을 사랑하는 겁니다. 사랑하는 Por 거예요. eso también, ¿cuál es el motivo por el cual uno puede vencer todos los obstáculos que le aparecen en la vida? El amor hacia el Señor. 그 주를 사랑하는 사람은 주님께서 그 힘을 주시고 그 이루려는 마음과 자원하는 마음이 있어요. 그게 통해서 하나님의 역사가 Porque la 일어나요. gente que ama al Señor, Dios le va a llenar esa fuerza y le va a poder vencer todos los obstáculos. 전쟁은 무서운 겁니다. La guerra es un lugar que da miedo, 이때 한 사람들은 죽을까 광호한 거예요. pero todos participaron exponiendo su vida a la muerte. 지금도 똑같습니다. También pasa lo mismo ahora. 여러분 주님 사랑합니까? ¿Ustedes realmente aman al Señor? 네? 정말 주님 사랑합니까? ¿De verdad aman al Señor? 주님이 베드로에게 3번 물었습니다. 3 veces le preguntó el Señor a Pedro. 베드로가 누굽니까? ¿Quién es Pedro? 자기가 모든 것을 버리고 따라왔다고 고백한 사람. El que confesó diciendo que dejó todo para seguir al Señor. 그 베드로에게 주님 직접 3번 Y 물었습니다. el Señor directamente con su boca le preguntó 3 veces a Pedro. 네가 정말 날 사랑하느냐? ¿Tú de verdad me amas? 정말 사랑하느냐? ¿De verdad me amas? 예, 그러합니다. Sí, Señor. 다시 묻고 싶은 거예요. Y le volvió a preguntar. 진짜 사랑하느냐? ¿De verdad tú me amas? 주께서 아십니다. Señor, tú lo sabes. 그 다음에 딱 얘기했죠. Y luego le dijo, 나를 따르라. sígueme, apacienta mis ovejas. 끝까지 따라갔습니다. Y hasta toda su vida expuso su vida para el Señor. 우리가 마음속에서 잊지 말아야 될 게 있어요. Hay algo que uno nunca debe olvidar en su 이 corazón. 중에 주님 본 사람 아무도 없습니다. Ninguno de nosotros vimos al Señor con los ojos. 근데 베드로가 그 얘기했습니다. 베드로전서 1장 7절에 Pero en 1 Pedro 1:7 Pedro dijo esto, 예수를 보지 못하였으나 사랑하는도다. que aunque no lo haya visto, que le ama, 이제도 보지 못한다. que todavía no lo ve, 그러나 말할 수 없는 영광스러움 우린 즐거워한다. pero siente ese gozo glorioso tan grande que uno no puede 왜 expresar. 그러냐? ¿Por qué? 믿음이 결국 영혼의 구원을 받았기 때문이다. Porque por la fe recibió la salvación de su espíritu. 그 어린 양의 피로 우리는 구원을 받은 사람이다. Por la sangre del Cordero recibimos el perdón de todos los 베드로 pecados. 전들도 많은 사람이 구원받았습니다. No solamente Pedro, muchos fueron salvos antes. 저도 그런 거예요. También yo. 여러분도 그랬습니다. Ustedes también. 그 보이지 않습니다. No lo vemos al Señor, 근데 주님 사랑하는 거예요. pero podemos amarlo. 그것이 드러나는 겁니다. Y eso se debe mostrar. 그죠? 봉사하는 사람들 이렇게 보면은 그 마음에 뭐가 있을까요? Cuando uno ve hermanos sirviendo en la iglesia, ¿qué hay en el corazón de ellos? 주를 사랑하는 마음이에요. El amor hacia el Señor. 그 야엘 같은 것이 우리 시대에도 똑같이 일어나는 겁니다. Y realmente eso ocurre como en el tiempo de antes, ocurre hoy en día como esta mujer de Jael. 그 기꺼이 하는 겁니다. Que 기꺼이. uno realmente con 그것도 corazón 즐거이 voluntario, uno realmente trabaja para el Señor por el amor que tiene hacia 아, Él. 주님이 저 속에 살아계시구나. Y la gente puede ver, realmente Dios vive en el corazón de esa persona. 지금도 수양회 하지만 거기에 같이 다 참여하는 사람들이 일어나는 겁니다. Por eso, hoy en estos días vamos a tener el retiro, todos tenemos que participar. 그래서 내가 전일 참석하지는 않더라도 꼭 참석하는 게 좋습니다. Que 같이 hay algunos que por trabajo no puedan venir completo, pero en lo que puedan les pedimos que asistan. 주님이 분명히 강림하실 겁니다. Porque el Señor va a estar presente aquí. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar. 살아계신 주님 감사합니다. Dios Padre que vives, te damos gracias. 우리를 주님의 거룩한 보혈로 죄를 사해 주시고 구원해 주셨습니다. Por tu sangre preciosa, tú nos has salvado y dado el perdón de todos los pecados. 주님이 일하시는 곳에 저희들 같은 마음으로 참여하기를 간구합니다. Y donde tú trabajas, Señor, queremos participar juntamente. 우리의 모두를
주님의 거룩한 뜻에 참여해 인도해 주십시오. Guía nuestros pasos para que podamos participar en esta hora gloriosa tuya. 우리 중에 아무도 무관심한 자 없게 인도해 주십시오. Que ninguno de nosotros seamos como desinteresados. 그리고 주님의 피가, 주님의 그 희생이 우리 영혼 속에 있기를 간구합니다. Y que el sacrificio que tú has hecho que siempre permanezca en nuestros corazones. 다가오는 수양의 모든 일정을 주님의 거룩한 은혜에 부탁합니다. Te confiamos en toda tu gracia, el tiempo de todo el retiro. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 예.